Hindi na pila Game eh. na, game ah. Hello? Nag-change player sila? Gusto nyo change role? Ano? Nag-change player sila? Eh? Oh? Di ba bago yung ano, one day lang din oh. Baka nasa Ay, si pala Caleta. My tail's been itching for Dami a player real pa one. ano. Player. Sana all. Ano guys? Always Ulit? on the Ganun way. ulit? Rafaela, ano Please ulit? ban a Sige lang, hero. sige lang. Ganun na ulit. Paano? Okay, Ako naman ako. Sino? May XP ako. Kaya ba? May XP ako. Teka, sino ibaban ko? Ganun ulit. Rafaela? Yun lang din ulit. Rafa, oo. Hindi natin pa ako There's ang nowhere for Rafael the yun. evil to The enemy hide. is banning. Sir, what's your command? Your team is picking. Mag-mid ka, nakshuta? Mag-mid ka? Hindi, ganun ulit roll. Ganun Gusto ulit. mo mag-XP ni Yelra eh. Show. Mag-win. Okay, depende. Tingnan ko. Tingnan ko muna. Sige. Sino? Sino una? Muna. Ay. Ako Kayo muna? na, kayo na. Wala lang ulit. Ako pa na una. True love. The Lakas enemy mo is ate. picking. Lakas mo Ilang sa akin. niya? Lakas mo sa akin, ate. Walang mag-shoot. Ano daw, nahihiya daw sila, nahihiya. Okay lang Natakot. yan. Binigay pala natin yung ISS niya, no? Hmm. Si wait lang. Pag hindi ginawa muna, ano na lang. Kayo, Blossoms from the withered Ulog peach. yung Your nasalam team mo is sa kaya. picking. Magdilim. Ayoko mag-MM dyan. Magdilim nga ito to. Ako na pinag MMC mo. Kunin ko kaya Wises. Kayo, sige. Total, nakakontra sila eh. They call me a hero because I saved my nation from falling apart. Obvious. I'm the priestess of primal lightning, The enemy the is hunter of picking. all the evil gods. Saan ka, Yel? Brr. I've been waiting. The enemy is banning. Nagmamatigas sila. Matigas Hindi ko alam ano to. Mid-win ka, mid-win. Gusto mo? Mas hindi ko alam yung mid, pre. Alin, de, win. Hindi talaga ako marunong When you mag-game. gaze into Your the team Ako abyss, naman. is banning. Jungle wala sila. Jungle or ano, or fighter. Joy. Pero yun so ano. Ang ina, Uranus. matitigas na ano eh. Uranus. Naghahayabusa ba yun? Hindi, kaya naman ayabuso eh. Yan. Uranus na lang. Sige. Uranus na lang. Yan. The enemy is picking. Total. Para wala Kasi mapag- nakakari kasi sila. Ba magtitira sila to ulit. Yung nagkawa ng game ng Growa Garden. Ha? Nagkawa ng game ng Growa Garden. Oh. Hindi kasi nagana yung lightning rod. No Nga, Your ngayon invasion. siya. team is picking. Eh kapag may lightning rod, dun dapat tatama yung thunder. Wala akong maintindihan nito sa Thunder na yan. Eh tinatanong mo kasi eh. Tinanong ko lang kung sino yung tao na yun. Oh, ini-explain ko ba't ko chinat nga. Ayun na, explain nga. Grow Wala Garden. akong maintindihan sila sa Thunder. the Naintindihan nyo ba? southern seas are my domain. Sa inyo ba Wala. din? Ganon? Experience. Gagi, papaldo ka dun, pre. The enemy is picking. Nakakaasar. Alam mo no? Charlie ako, napakayaman doon. Hindi talaga Hindi ako napakaya- maalam sa counter sa ano, sa MM. Hindi pa. Napakayaman ni Charlie doon sa ano, sa Grow Garden.
Ay na. Maganda dito, ano ko. Guinevere ko. Putang. Ano? Yo, okay lang na. Brian, Oh, mag-win pwede ka. yatang mag-gold na win eh. Kasi may MM na eh. Sand rises when I Wala. give the word. Pwede i-funnel natin. Funnel mo ako. Kariin. Kaso wala akong mic. Okay. Yan. Ay, ano ha? Body, baka ano tong, ay di pala, HP pala yung ano. Kala ko, from, yung college. Go wide. Ano kaya? Ang tingin ko. Parang tayo na lang, be. Ang liit ko. Q1D lang din oh, yung jungler na nila. Labat ganda yun na dito. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed. Ginagamit na rin Ruby sa gold ngayon eh. Di ba? Di, matagal na yan. Ultra. Dati mo. Uso pa dati yung mga rompa dito. Pa-clear nga. Check lang natin. Love grants us Tatalo. courage to keep on going. O, tatalon din ngayon. Patalon-talon lang. Pababa yata be. Loneliness is not about being alone. Ikip, talak. Nandito ako, pra. Ay, oo, dyan. Sabi, andun talaga. Sinusog yung... Baba. Buti na lang, hindi ka umano sa akin. Hanapin ko. Ito pa yata. Dito kayo ako nag-level 4. Wala na. Wala nga. Ayun. Level 3. Bet, Nandyan. No? Uy, nag-P3 ako. Papunta ako, guys. sige, walang ano. Guys, Ay, tara, go. Doesn't need to know Go niyo. anymore. Ina, naslow ako. Lunox. Wag. Wala akong retry ah. Kakalord. Sayang. Okay lang. Hinti lang. Patay naman yung mga... Level 4 lang ako. Yan natin yan. O, dito. Yun o, Pai. Sige, visionan mo, Pai. Oh, patay. Wait lang, di ba ako poro? Go, napetrify ako. Sige, Pai. Palag. Gigi, go mo. Walang skill yan. Lunox. Get lost Gigi. Walang mana. Nice one. since he doesn't need to know Weaker. anymore. Ally has been slain. Gago, wala pala tong ulti. Wala pala tong damage ulti ko. Thirst for blood and for him. Request backup. Insatiable. Ult is not ready. Yeah, dead ko na to. Ganyan. Wait lang. Hindi nag-mic si Harley. Okay, no? May the Sige, go. world be Ano kaya? embraced Melte ka? with blood. Wala pa. Ay, sayang. Been slain. Wala ako. Okay lang. Hinti, sorry. Whoever wrote my lines is a long-winded bastard. Hindi pa pala kinaya. Great. Nag-retry ah. No one is Cover mo nga. more sincere than Cecilia. Sige, makulat Hindi yan naman. mag-ulti. May the world be embraced with blood. B-vision ko ah. Yan, nakapwesto ko ah. Wait lang. Hindi. Dito yung Lonox, pababa. Is a long-winded bastard.
Initiate retreat. Might fall, yet love stays Wait still. lang. Ally has been slain. Nag-burst siya. Love grants us courage to keep on going. Engaging ko, bro. Our turret has been destroyed. Attack the turtle. Our turret is under attack. Dito na. No one is more sincere than Sicilian. Our turret is under attack. Yun o. Yan o. Saan? Pag ganun, pwede na. Kasi walang ano na yun, walang magagawa. Start nyo. Bigay, walang kaya. An ally has slain the turtle. Ito kaya. Nice one. Nagbublo pa. Is a sign that we Hindi lang, iwan nyo. Balik na kayo sa minions nyo. well seems we doesn't need to Ito kaya. anymore. Kaya ata. Hindi isa yan. Ay, hindi. Papunta na sa Wait inyo. lang. Pupunta sa bloko. Wala akong retry ate. Sige. Diba ba Okay lang, nakuha niya. Ano, no? Nakuha niya. Walang retry. Sige lang. You have slain an enemy. Tara, dito tayo. Bawi tayo sa baba. Nalte ako. Dito yung Kufra. Gigi. Sige lang. Patagal pa dyan. Ayun na. Mag-iisa yan, Do no? not Mag-iisa. go Sino? gentle into that good night. Nandito. Enemy has been slain. Basag. Ito na. Patap. Kupra. Ay, Ilang na-trade, Kupra na-trade. Your Lunox. team destroyed a turret. Kupra tatalon. Uy. Ala! Gago ka. Has Na-flicker. been slain. Sorry. Hindi na ito. My thirst for blood and for him. Nag-flicker na yung Lunox ah. Insatiable. Dito, Ay, dito. kaya. G, kaya. Pag nag-solo yung Kufra. Shadow na. Yung shadow. Pag nag-solo yung Kufra. Ala. Yan o. Flicker. Wala akong ano. Ulti. Ano. Ako lang nag-shoot. Out na. Ult is ready. Baka na. Mawawala na naman akong blame ito. Our turret has been destroyed. Isit tong Lunox ah. An ally has been slain. Ito naman, mod damage pala. Damage yan. Wag na palag yung turtle. Tap na lang natin. Bigay, kulang tayo. Oh. The enemy has slain the turret. Destroyed. Papakyat ata siguro to. Eto. Okay. The smell of Di kaya. blood excites. Tara. Sige, nasa ano. Isa lang yan. Swan. He doesn't need to know anymore. Team Haya. destroyed the turret. Nandito pa ako sa ano. Loneliness is not about being alone. Dito lang. Missing him is. An ally has been slain. Damage yung Kupra. No one is more Sige nga. sincere. Nice one. Guys, tingin na. Ge. Ito na. Yun o, natali ko. Natali. Nice. Haya. Double kill. Ay, sama. Seems he doesn't need to know Nice one. Tilok. Nice one. Ay, mid. Out of baba. May, Ako naman may din. blue pa, be. Meron pa. Your team destroyed the Tara. turret. Yeah. for blood and for him. Our turret is under attack. Clear nga yung baba. Love grants us Ult courage is not to ready. keep on going. Dito na, be.
Initiate. Ulti tayo ano. Galit. Ult is not Hindi, ready. isa pa yung Khalid. Papunta na, papunta na. Ulti na yung, ito. Magkakalord. My thirst for blood and for him is just insatiable. Bak. The curse of blood Ultin mo ate. Ulti ako na. It's one. Ingat. Yun o. seems he doesn't need Tara, Lord nga. Ay, bumalik. Habulin mo ate. Wala akong stun. Slow ako. Sige, Lord kayo, Lord. Khalid, dito. Di ko kaya. Kari. Nasa likod yung Khalid. Nice. stay still. Hindi ba, Lord? Kaya eh. Well, Lord din ako. Kaya na. Nabackdoor ako. Nag-clicker na yung Khalid. Oh. Naku po! initiate retreat. Andito. Siya. Patay. Takes one purge. By time. Ult is ready. Nag-flicker. Dalawa na flicker. Liga ulti. Dalawa na flicker. Ult is ready. Nice ka na. Nice zone. Hindi kaya bumili ng mga... Tumalon to, tumalon. Yan, tumalon yan ha. Malon. Second skillin mo na. Yan na. Ay, pitasin ko tong ano. Ayabu. Whoever wrote my life. Khalid nasa likod. Khalid nasa likod. Busted. Tapo. Akong pet. Loneliness is Wait lang guys. Nasa baba yung mid. missing him is Wait lang. May bababa dyan, panigurado eh. Di, ilolord nila. Ayun na, kay ano? Tinay nga. Bumaba na yung ano? Ay, na kay ano? Gago ka. Bitabi. Ay, boy pa. Nag-shadow na. Huwag mo dikit sa akin natin. Shadow Wow, na. nabahan siya. Kumaka na. Ina. Nice one. Ay, shit. Ayan, nice one. Push one pre. Ayaw. Gigi by time. kill. Push mo na lang yung baba. Push mo na lang. Wala, hindi ko mapupush yan. Gagawa ko. Agaw ako guys. Agaw mo na Lord. Pag-agaw, respect. Sim. Tignan mo. 5 seconds. Agaw ata to. Agaw ata. Ah! Wala na. Petri. Di walang ulti yan. Tama na. Ult is not Ay, nahabol pa eh. Puta Ayun lang. Yun lang. Oh, respect. Bumalik pala. Inti lang. Nice try. So, kaya natin sila. Kaya. Ult is ready. Dito ko frat tsaka ano. Kahit dalawa yung multian mo ate, okay na yan ate. Oo nga. May the world Yun, no? be in praise. Madidip yun sila. Lumalalim. Na. Out. Uy, Bak. my lord. Love grants us Khalid nandito. courage. Yung tinatarget niya. Our turret has been destroyed. Ult is not ready. Ay, gano'n. Nakuha ko pre. Ay lang. Dagdag burst daw. Ult is not ready. Asa. Ult is not ready. Tatalon ko pra. My thirst for blood. Ito. For him. Oh, yun oh. Gigi. Cancel. Oh. Flicker carry. He doesn't need to know. Bata talon yung ano. Ay, yun, kamali. Kamali gano'n. Nice. Ay, buso pre. Just far and wide. Ay, shit. Ulti na. Ay, gago ka. Naku po. May light pa pala yung animal na Out. lunok na yun. Wala, may ulti pa pala yun. No, ubos. Nice one, baby. Ay, baby. Nice one, pre. Ult is not ready. Ingat lang ha. Bata talon. Okay.
Bigyan mo lang ng vision natin. Ay, baba kaya? Tunok nga lang alam ata nung Ash na yun. May kupra na. Game, sira. Nice. Your team destroyed a turret. Ang inang buwis. Malas tumalon. Dito ka na lang, lunok. Wait ako. Di ko. Loneliness is not about being alone. Missing him is. Pre, kunin na red ko, pre. Magde-dep tong ano na to eh. May the Kung ayaw world buso na to be eh. embraced with blood. Tatalon yan. Ayun. Buhay. Patay yan guys. An Ayan. enemy has been slain. Magkakalod Wala na. to ako. Magkakalod. Request back. Pelok mo, ah. Uy, mag-iisa. Uy, Pwede na, pwede na, Mag-iisa. pwede na. Kupra. Ay, ito. Pwede na, pwede na. Nice one, bro. Mega kill. Missing nga yung busa. Ay, Missing. kupra. Ingat. Lord. Wag mag-solo, pre. Wag mag-solo. Overburst. Sige, sikas lang ako pare. Nightfall. Sikas lang. Nasa gilid ata. Patingin nga sa gilid. Dito. Andito. Pre. Ayun, nasabot. Nice one. Kailangan talaga ng isa ko. Kung ako ito na inalakit niya. Sabot shoulder, tawag na ulit po. Kita mo rin. Oo, wow. Parang to na. Tsaka inisipan ko. Ult is not ready. Ano ba ito? Do not go gentle Okay. into that good night. Okay. Ayun, ano na ba to? Lagi. Hindi pa yung nag-light. Walang light na. Lighthouse na. Doesn't need to know anymore. Your team destroyed a turret. Nasa ba? Doon yung nga, guys. Ayot ako. Your team destroyed a turret. Godlike. Nice one. He doesn't need to know anymore. Nga. Slain. Eh. 1. Ano? 2-1. 1-1 guys. Hmm. Ayoko na. Clean sweep. Na reverse sweep.